So असं जाता we deserve that from that news. He has done it for Goa. We deserve it. No issue. Thank you personally. Good na, dari bedi vandala. आज गोयच्या फिल्म फ्रॅटर्निटीचे मेंबर EHच्या जनरल मॅनेजर मृणाल मायके हांकां आमी मेळ्ळ्या. दिस वॉज रिगार्डिंग स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025 एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया. तांणी जी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया वेबसायटीचेर अपलोड केल्या तातूंत भितर जे नोटिफिकेशन आसा ते पयलींचें नोटिफिकेशन आसा. ताच्यो ज्यो डेट्स आसा त्यो फाटल्या फेस्टिवलाच्यो आसा. आमी तांचे नदरे मुखार ते हाडलां. दुसरो तातूंत एक म्हत्वाचो मुद्दो असो म्हणजे 15% हे टेक्निकल आणि एक्टर्स हे गोयचे असल्यार पुरो. म्हणजे हाजो अर्थ कितें जाता की 85% भायल्यान तुमी प्लॅटफॉर्म ओपन करता. होय मुद्दो आमी तांचे मुखार हाडला. आनीक बाकीचे थोडे एवॉर्ड्स आतां फिचर फिल्म कॅटेगरीक जे एवॉर्ड आसात तेच एवॉर्ड नॉन फिचर फिल्म कॅटेगरीक ना. सविस्तर सांगा कित्याक लागून कितें विशय आसलो तो पयलीं तुमचें नांवूय पयलीं सांगा. ओके. हांव विशाल पै काकोडे, एक्स गव्हर्निंग बॉडी मेंबर ऑफ एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. आमचे बरोबर राजेश पेडणेकार आसा, राजदीप नाईक, ज्ञानेश्वर गोवेकर, साईश पायलेकार, दिलीप प्रभुदेसाय, प्रशांती तळपणकार आणि ओगी डिमेलो. गोंय सरकारान गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल अनाउन्स केल्लो आसा 2025 आणि ताज्यो ज्यो एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसा हातूंत भितर थोडे जे हे आसात ते गोंयकारांचेर अन्याय करपी आसात अशें आमकां दिसलें. आनी म्हणून आमी आज EHचे जनरल मॅनेजर तांकां मेळपाक आयिल्ले आनी तांचे कडल्यान क्लॅरिफिकेशन घेवपाक. तातूंतले म्हत्वाचे एक 2-3 मुद्दे म्हणजे एक आसा तो हे 15% एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फॉर टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल हे. तर हे 15% जर तर गेले जाल्यार 85% भायल्यान कन्सिडर केल्ल्या भशेन जाता. 85% जर तर नॉन गोवन असले जाल्यार मागीर तो स्टेट फिल्म फेस्टिवल कसलो. दुसरे एवॉर्ड्स जे तांणी सांगल्यात त्या एवॉर्ड्सा भितर फिचर फिल्म कॅटेगरीन 21 एवॉर्ड आसात आणि नॉन फिचर फिल्म कॅटेगरीन फक्त 5 एवॉर्ड आसात. आनी तातूंत म्हत्वाचे म्हणजे डायरेक्टर, एक्टिंग हांकां एवॉर्डूच ना. म्हणजे हो एक तांचेर अन्याय जाल्ल्या भशेन जाता. तर ह्या मुद्द्याचेर आमी तांचे कडेन उलयल्यात आनी तांणी आमकां सांगलां की एक रिटर्न एप्लिकेशन दियात आनी ताजे नंतर रोखडेच ती इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन ती पुट अप करतली म्हणून. आनी वॉट एवर बेस्ट सोल्युशन कुड बी फावंड ते आपूण फायंड आउट. फेस्टिवल केन्ना चलता? ऑगस्टान 14-15-16. सो ताजे पयलीं जातलें अशें दिसता तुमकां? जावपाक जाय बिकॉज कितें आहा तांणी म्हटलें की तशें चड व्हडलें जायत जाल्यार वी वील हॅव टू पोस्टपोन द फेस्टिवल. हांवें म्हटलं तशें करूं नाका बिकॉज वी हॅव वेटेड फॉर व्हेरी लॉंग फॉर दीस फेस्टिवल. कोणाचेर अन्याय नाका फिल्म मेकराचेर, एक्टराचेर, टेक्निशियनाचेर. सो इफ इट कॅन हॅपन लेट इट हॅपन बिफोर दॅट सो इट वील बी एडवांटेजेस. तांणी म्हटलां वी वील ट्राय आवर बेस्ट अँड दे वील डू दॅट. EHजी हे आसा जी इफी हे करता कॉर्डिनेट करता त्यांच्या कडसून अश्यो बारीकश्यो मिस्टेकी जावप बारीक अशें न्हू पण मिस्टेक जावप तुमकां कशें दिसता? पण तातूंत कितें आशिल्लें पयलीं कोणें तरी केलें. आतां कोण आशिल्लो तेन्ना वी डोंट नो आय डोंट हॅव एन आयडिया. पूण देर शूड हॅव बीन वन रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम आवर सायड टू नोट दॅट बाबा हे अशें अशें आसा. नाजाल्यार हाव दे वूड नो. ऑफकोर्स तांकां कोणें सुचोवंय नासतलें फेटर्निटींतल्यान. सो आतां नाव वी आर टेकिंग दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू गिव इन रायटिंग की बाबा हें अशें अशें करचें एंड इफ इट कॅन बी इम्प्लिमेंटेड एज अर्ली एज पॉसिबल बिफोर दीस फेस्टिवल. सो नो कोणाचेर अन्याय जावपाक नाका. कितक्या वर्सांनी जाता सर? 9 कितक्या वर्सांनी? we have lost the count. पण गुड नाव आता
3 एडिशनान म्हणजे आय थिंक 6 वर्साचे न्ही, 6 वर्साचे दोन वर्सांचे म्हणजे ते 23 पर्यंत आहा. सेन्सर ऑफ डिसेंबर 23 पर्यंत ज्यांचे आसा. सगळं लोक एकदाच हे करतले ते हय 2-2 वर्साचे. 2-2 वर्सांचो एक फेस्टिवल हय हय. ते 15% 85-50 कितें आसा पयलीं एक 10-15 वर्सां पयलीं गोंयांत आमचे कडेन खरेंच टेक्निशियन नाशिल्ले. पूण आतां कितें जालां, आतां भुरगीं शिकून आयले बरे बरे इन्स्टिट्युशनांतल्यान एडिटिंगाक म्हण बाकीचे कॅमेरा म्हण हे भुरगीं शिकून आयले आनी दे आर व्हेरी गूड. ते भायर वचून बरे बरे फोटोग्राफरांकडे भायर वचून काम करतात. आतां आसा गोंयांत. सो ती म्हजे कोतान 80-20 80% गोंयकार आनी 20% आमी खंय पडटात कमी सांगता. आमकां लेबर वर्क ना आमचें. ते म्हण तूं फाल्यां म्हजे कडेन लायट्स आसा, ते काम करपी कोल्हापूरच्यान हाडचें पडटा किंवा बाकीचे हाडचें पडटा ते लावपी बी ते ना आनी ते गोंयकार करय ना तेका. सो ते ओके, ताका आमकां कांय म्हणून आतां आमी 80% तरी गोंयचे आसपाकच जाय टेक्निकल नॉन टेक्निकल, 20% भायले. दुसरी गजाल म्हणटी जे शॉर्ट फिल्म करतात खूब भुरगे बरे बरे. आमी कितें करतात, तांकां खंय तरी अवॉर्ड मेळ्ळो की आमी असेंब्लीत तांचो हें करतात, कितें कॉंग्रेच्युलेशन मोशन पास करतात. पूण हे शॉर्ट फिल्म करपाक तांकां कितलो त्रास पडटा, तांकां आपलो पयसो घालचो पडटा आनी मागीर हांगा येतकीर ते सेन्सॉर मागतना तुगे घेना शॉर्ट फिल्म. आतां इतले पयशे म्हणून तुका सेन्सॉर परवडना. इट्स अ प्रोसेस. तो सरकारान थंय लक्ष दवरचें. एक तर सरकारान तांकां सेन्सॉर करपाची हेल्प करप जावं कितें तरी क्रायटेरिया आसपाक जाय आनी तांकां एनकरेज करपाक अशे 5 अवॉर्ड दिले, 6 अवॉर्ड दिले. वयल्यान म्हजे कोतान शॉर्ट फिल्माक चड प्रिफरन्स दिवपाक जाय. ते तांकांय फायनान्शियल स्किमी भितर हाडपाक जाय. ही गरज आज काळाची गरज, कारण शॉर्ट फिल्म इज द बेज ऑफ द फिचर फिल्म. सो तेही पॉयंट आमी आज खंयच वादावादी करपाक किंवा हें करपाक येवं ना, कित्याक हातूंतल्यान कांयच जायना. आमकां पॉझिटिव्ह कितें तरी जाय जाल्यार हें सजेशन आमचें आमी सजेस्ट करपाक जाय. सो दुसरी गजाल म्हणटी आर्टिस्ट 15 वर्साचो डॉमिसायल मागता, नाजाल्यार तुका हें करपाना घेवपाना भितर. तुवें जर 15 वर्सांचो डॉमिसायल जर दिलना जाल्यार तुका नॉमिनेशना भितर घेवपाना. आतां हें सांगप केन्ना 4 दीस पयलीं सांगलां, नाजाल्यार तुका घेवपाना. डॉमिसायल ऑनलायन पासून एप्लाय केल्यार 10 दीस लागतात. तूं 28 तारीख पर्यंत हाडून दी म्हणटा आमकां. सो कसो दितलो हांव? सो ते ताणें एग्री केला की तुमी फक्त वोटर्स कार्ड आनी तुमचें कितें बर्थ सर्टिफिकेट दिल्यार आमी कन्सिडर करतले. पूण तुजेर आकांत येता, अरे तूं धांवपळ करता, तुजेर टेन्शन येता. सो ह्यो गजाली क्लियर जावपाक जाय हातूनच जे गॅजेट आसा. एक तर आमी रिक्वेस्ट केला की आतां आमी एप्लाय करतले जें जें कितें आसा तें. आनी दुसरी गजाल म्हणजे तांकां रिक्वेस्ट केला की जे ह्या वर्साचे स्टेक होल्डर आसात तांकां आपयान तांचे बरोबर मिटींग घेवन तांची बाबा कितें डिफिकल्टी आसा ती तुमी समजून दिया. कित्याक तुमची कमिटी काय ह्यो डिफिकल्टीज नको आशिल्ले मनीस आसा ते दुर्भाग्य आमचे. आनी जे मनीस आसपा जाय कमिटीचेर ते मनीस ना म्हणून ह्यो गजाली कोणाच्या लक्षांत येना तश्योच उरतात. ते मॅक्झिमम 100% लोक गोंयकार घेवन फिल्मां गेल्ले आसा. सो आमचेर तो अन्याय जावचो न्ही म्हणून आमी ताका सांगला. आनी ताणें बरे भशेन सांगलें की आमकां कोणें ह्या सांगूं नाशिल्लें. सो आयज आमी तांकां रिप्रेझेंटेशन दिलां. सो आमकां आशा आसा की ह्याच फेस्टिवलाक ह्यो गजाली जातल्यो. हांगा इंटरनेटचे तुमी आतां म्हटलें सेन्सराचें आसा, पूण गोंयांत अशें हें ना. मुंबय आनी इतको फेस्टिवल जाता युनायटेड सोसायटी. सो तुमी तेजेरूय हें करूं ना की सेन्सराचो तुमी हांगा एक न्ही तोच इश्यू काडपाक जाय न्ही. तो वेगळो इश्यू जाता, तो टेक्निकल इश्यू जाता. आतां कितें जालां, आज आमी फक्त शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कित्याक तो आतां बेगीन आसा, पूण आमी त्याच बरोबर गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम हातूनय खूब त्रुटी आसा त्योय आमी तेजे नदरे मुखार हाडल्या. आनीक बाकीचे विशय तेजे मुखार मातशे बलयले आमी. पूण दीस इज बिगिनींग, ही आतां सुरवात. तर हे आतां हातूंत सामकें लक्ष घालून हे सगळेंच कंप्लिटली आमकां रिवायव करचें पडटा. आनी तुमकां सांगपा म्हणल्यार कितें जातलें, आतां एक सिनेमा आमी केल्लो होम स्वीट होम, तुमकां खबर आसतलें, खूब गाजलो त्या वेळार. स्वप्नील शेटकारान डिरेक्ट केल्लो. आतां तो सिनेमा प्रॉफिटा म्हणजे वखदे गाजलो, खूब जोडले. पूण लास्टा प्रोड्युसर आतां कांय उलयना. कित्याक सांग, ताणें हो सिनेमा करतना पयशे उणे पडले. सो ताणें लोन काडलो. स्किमीन ताका 7-8 वर्सांनी पयशे मेळ्ळे. पूण तो ते पळय लोनार पळय इंट्रस्ट फारीक करपा आनी थंयच काबार जालो. वयल्यान जे जोडपा आशिल्लें तें सगळें हातून गेलें आनी मागीर तो धाडसूच करना फुडलो फिल्म कितें जाता, प्रोड्युसर मागीर धाडसूच करना नेक्स्ट फिल्मा करपाक. सो दीस आर द प्रॉब्लेम प्रोड्युसर आर फेसिंग. आमी कितें कितें हें करना,
बाकीचे कोण तरी आरोप जालो की ते बिल्डर पैसे घालता आणि ते जोडटा. कोंकणी सिनेमाचेर कोण जोडपाक शकता काय? जनरल लोकांक जर सांगचे की बाबा आम्ही कोंकणी आमची एक आवड, आमची एक पॅशन, आमची एक हे म्हणून कोंकणी सिनेमा करता, तातूंत जोड कितें आसता. आनी हीच जर स्कीम जर डिले जाली जाल्यार सेम प्रोड्युसर दुसरो उमेदीन येत ना. सादी गजाल हांव सफरर न्ही. हांव केस्तां वचून 2018 आमची कंप्लीट जाल्ली. 2018 ते 2025 अजून मेरेन लोकांची रिणांनी आमी आसा. सो हांव धाडसूच करिना. हांव लोकांक सांगता उपकार करून गोंयान फिल्मां करूं नाका, कारण त्रासान पडटले म्हणटा आमी त्रासान पडले. सो ह्यो गजाली जावच्यो न्ही. माझी 2018 माझी 2016 नाव इट इज 9 years. हांवें आतां घातले पयशे, देन इट वील बी गिवन A grade मेळटलो, 50% मेळटले, पण त्या 50%ाक म्हाजो वालोर ओन्ली इंटरेस्ट म्हाका येतलो, मुद्दल काय येवचीच ना. पण दॅट्स वाय. आनी कशें चड कोंकणी फिल्मां जायना. इनफॅक्ट म्हज्या कोतान आय वॉज एस्टिमेटींग दॅट एवरी इयर 2 CR or 3 CR सुद्धा काढून दवरत न्ही जाल्यार भागता. एवरी ओनली 2 or 3 CR फ्रॉम द गव्हर्मेंट तर जाल्यार. सो ही स्कीम समज रेग्युलर जायत न्ही, वी वील हॅव मोर बेटर स्क्रिप्ट्स. म्हणजे आमच्यो आतां स्क्रिप्ट्स करून दवरल्या, 3 स्क्रिप्ट बऱ्यो स्क्रिप्ट्स करून दवरल्या, पण जसं राजीव म्हणटा तसं धाडस जायना. बिकॉज वी नो ऑफकोर्स मागीर ताका थिएटर बिटर दॅट इज सेपरेट इशू, तो आमी सेपरेट एड्रेस करतले. बिकॉज कोंकणी फिल्माक खंय दाखोवपाची तोय आसा, बिकॉज ऑर एल्स इट इज नॉट पॉसिबल. सो तो मागीर वेगळो मुद्दो. पण दिस इज टुडेज वॉज ओनली कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन गोवा फिल्म फेस्टिवल विच इज कमिंग, आनी तातूंतले त्रुटी बेगीनच्या बेगीन सॉल्व करून आनी पोस्टपोन जायनासतना हें जायत जाल्यार सगळ्यांक बरें. राजेशन म्हटल्यार तशें रेडी आसा. म्हजे कडेन सुद्दां अश्यो खूब रेडी स्क्रिप्टी आसा. दिसता की फिल्म करचें म्हणून, पण ज्या पद्दतीन पळय आमकां फाटली पळय जो अनुभव फाटले जे त्रास हे जर पळयत न्ही जाल्यार गोंयकारांक फुडें सरप काय फुडें सरप ना अशें दिसता. आमी गोंयकारांक घेवन हांवें जाल्यार म्हजी फिल्मां चोवन केली, हांवें व्हडली फिल्मां किंवा शॉर्ट फिल्म सुद्दां केली. सगळे मॅक्झिमम गोंयकार घेवन आमी फिल्मां केली. आनी गोंयकारान आमी मना पासून पयसो खर्च केलो. इतलो पयसो खर्च केलो जे एंटरटेनमेंट सोसायटीन जे काही वर्षानंतर 10 वर्षानंतर किंवा 12 वर्षानंतर जेन्ना पयशे आमचे हातीन पडले ताचो म्हाका इंट्रस्ट सुद्दां आमचे कडेन रिकवर जालो ना. अशें जर त्रास जावपाक लागले जाल्यार गोंयकार फुडें कशें जातले? तुमी येते व्हडले प्रोग्राम करतात, व्हडले आर्टिस्ट हाडटा आनी तांकां तुमी करोडांनी पयशे दितात, जाल्यार आमचे गोंयकारा सारके लोक जर अशे बारीक फिल्मां करता तांकां जर तुमी फुडें हाडले ना जाल्यार कशें जातलें? If it is several film festival are happening, Purple Festival, any festival, any कसलो festival, there's so much money which is being given. तो म्हाका दिसता प्रत्येक वर्सा फिल्म फायनान्स स्किमाक जसो हांव म्हणटा 2 or 3 crore सुद्दां तुमी काडून दवरात न्ही, भागतले अशें म्हाका दिसता. One second, just wait for me. Sorry.